इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, चीन ने भारत में तबाही मचा दी। रूस भी मैदान में आ गया। रूस ने यूक्रेन भारत में ख़तरनाक तरीन तबाही का अंदिया दे दिया। साथ ही चीन ने भारत में ख़तरनाक तरीन जंगी त्यारा MiG-29 तबाह व बर्बाद कर दिया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि चीन ने भारत में तबाही मचा दी। चीन और रूस ने मिलकर भारत में तबाही का अंदिया दे दिया। रूस में जो कि भारत का करीबी साथी तस्वुर होता था, पिछले दिनों ये न्यूज़ आई है कि भारत यूक्रेन को असलहा फराहम कर रहा है। रूस आग बगोला हो चुका है। रूस ने चीन को ऐसे ख़तरनाक तरीन मिसाइल दिए हैं S-400 टाइप, जिसमें चीन ने इंडिया का ख़तरनाक तरीन जंगी त्यारा S-29 को तबाह कर दिया है। चीन और भारत आमने सामने खड़े हैं। चीनी फ़ौज का तबाह कुन हमला, भारत का त्यारा मार गया। लद्दाख अरुणाचल प्रदेश में शदीद झड़पें, भारतीय मीडिया का ववेला शुरू। भारत में कोहराम मच गया। भारत और चीन आमने सामने आ गए। तफसीलात के मुताबिक कहा जा रहा है कि चीन के J-10 तैयारों और रूस के S-400 ने MiG-29 तैयारा तबाह कर दिया। पूरी दुनिया में वार्निंग जारी कर दी गई है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मगरबी थिएटर कमांड एयरफोर्स के एक अड्डे के आसपास जंगी तैयारों के ज़रिए वसी पैमाने पर मशक़ें की हैं। तफसीलात के मुताबिक 11 फाइटर जेट्स ने भारतीय सरहद के करीब बड़े पैमाने पर जंग की मशक़ें की और कहा जा रहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मगरबी थिएटर कमांड एयरफोर्स के एक अड्डे के आसपास जंगी तैयारों के ज़रिए वसी पैमाने पर मशक़ें की हैं। चीन नए मेटो मटेरियल आंसर के साथ स्टेल्थ फाइटर जेट की एक फ़ौज तैयार करने के लिए लग रहा है। चीनी मीडिया के मुताबिक एक J-11 लड़ाका त्यारा पहाड़ों में इंतहाई निचली सतह पर उड़ता हुआ देखा गया था और फुटेज के एक और टुकड़े में 7 J-11 त्यारे एक बड़ी शक्ल में उड़ते हुए देखे जा सकते हैं। PLA का वेस्टर्न थिएटर कमांड 5 थिएटर कमांडों में से एक है और इसमें सचुआन, तिब्बत, गांसू, नंगरिया, चंगाई, संकियांग, शांसी, शोनान, चोंगगिंग जैसे इलाके शामिल हैं। चूँकि चीनी मगरबी थिएटर कमांड मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान में मरकूज़ है, लिहाजा सर्दी मौक़िफ़ के दरमियान फ़ौजी मशक़ें संगीन तशवीश पैदा करती हैं। सरकारी मलकियत ग्लोबल टाइम्स ने एक तज्ज़ियाकार के हवाले से बताया है कि मशक़ों ने मुल्क के मगरबी सरहद की हिफाजत के लिए चीनी फ़ौज की काबिलियत का एहतराम किया है। चीनी कसीर रू लड़ाका J-11 फ़ज़ाई बर्तरी और ज़मीनी हमले के मिशन को चलाने के काबिल है। सखोई Su-29 और Su-27 लाइसेंस याफ्ता बुलेट एडिशन J-11 30 मिलीमीटर से लेस है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 2 टीमों के ज़रिए ये मशक़ें की गई हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीनी दिफा के माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि 7 J-11 तैयारों की एक बड़ी तश्कील उस अड्डे के बड़े पैमाने पर हवा से हवा और हवा से ज़मीन तक लड़ने की सलाहियत को ज़ाहिर करती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में अड्डे का नाम लिए बगैर कहा गया है कि फ़ज़ाइया का अड्डा जहाँ मशक़ें की गई हैं वो शुमाल मगरबी चीन के एक अहम स्ट्रेटेजिक नुक्ते पर वाक़ है, जिसकी वजह से ये मगरब में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम में कुलदी क़ुव्वत है और कौमी के लिए एक अहम महवर नुक्ता है। हवाई दिफा संगियांग और तिब्बत इलाकों में हंदान, गारगनसा, काशगर, होपिंग, डोका गेंजोंग, लंजही और PLA के पांगट एयरबेस पर भारत की गहरी नज़र रखे हुई है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी हुकूमत के ज़राए ने कहा था कि हालिया दिनों में ये तमाम इंतहाई सरगर्म अमल हैं। GT रिपोर्ट का कहना है कि एयरबेस मशक़ें बहुत मुख्तलिफ ऊंचाई पर मुहीत इलाकों की मुतअद्दिद कस्में मुनक़िद की गईं, जहाँ फ़ौजियों की सतह मुर्तफ़ा ख़ित्तों और हिफाजत चीन की फ़ज़ाई मफादात के लिए
اعلیٰ سمندر پر براز کرنے کا کام سونپا جاتا ہے۔ امریکی فضائیہ کے چینی ایروسپیس انڈسٹریز انسٹیٹیوٹ کے مطابق بھارت کے لداخ کے قریب چین کے سنگیانگ علاقے میں ہوٹین ایئر بیس پر چین کے پاس 36 پیارے ہیلی کاپٹر موجود تھے۔ اس بیڑے میں 24 روسی ساختہ J-11 یا J-16 فلانکر جنگجو شامل تھے، جس میں 6 بڑے 6 J-8 شامل تھے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک نے ہمالیہ کے سب-زیرو درجہ حرارت میں اپنی فوج کو اعلیٰ درجے کی لاجسٹک مدد فراہم کی ہے، جہاں سردیوں میں بقا ایک چیلنج بن جاتی ہے۔ بھارتی فضائیہ کا MiG-29 لڑاکا طیارہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ چین نے LAC کے قریب میں مشرقی میں اروناچل پردیش میں اقصائی چین کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ 1962 میں اقصائی چین پر چین نے قبضہ کر لیا تھا، اور اسی سال جب دونوں قوموں نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے خونی جنگ لڑی تھی، تو یہ قدیم اور قرون وسطی کے چینی سلطنت کا حصہ ہے۔ مشرق میں چینی نے اروناچل پردیش کو ہندوستانی ریاست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اسے جنوبی تبت کے طور پر شناخت کیا ہے، جبکہ بیجنگ نے کہا ہے کہ دہلی منقطع ہونے کے امکانات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ خطرناک ترین جنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ چین نے بھارت کو ایک اور دھچکا دیتے ہوئے لداخ کے مزید کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ مسئلہ کشمیر کو دو طرفہ ایشو قرار دینے والا بھارت لداخ تنازع کو اپنی پسندیدہ فورم کوآڈ گروپ میں لے جانے کی صلاحیت رکھ رہا ہے۔ مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر پینگونگ جھیل کے ایک نیا پل تعمیر کر رہا ہے۔ یہ پل لائن آف کنٹرول کے بالکل قریب واقع ہے اور گزشتہ چند ماہ سے زیر تعمیر ہے۔ عسکری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پل جھیل شمالی اور جنوبی کناروں کے درمیان فوجیوں کو تیزی سے تعینات کرنے کے لیے ایک اضافی محور کے طور پر کام کرے گا، اور اس سے چین کے دفاعی صلاحیت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ بھارتی پارلیمان میں بھارت کے مقبوضہ علاقوں کی حیثیت اور چین بھارت سرحد پر موجود صورتحال سے متعلق ایک سوال کیا گیا تھا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے وزیر مملکت برائے خارجہ امور نے یہ بات کہی ہے کہ بھارت نے چین سے تعمیر کیے جانے والے نئے پل کا سختی سے نوٹس لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پل ان علاقوں میں تعمیر کیا جا رہا ہے جو سن 1962 سے چین کے غیر قانونی قبضے میں ہے۔ بھارتی حکومت نے اس غیر قانونی قبضے کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ بھارتی وزیر سے جب سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا بھارت نے اس مسئلے کو چین کے ساتھ اٹھایا ہے یا کوئی بات کی ہے، تو اس نے کہا ہے کہ حکومت نے کئی بار یہ واضح کیا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر اور لداخ کے علاقے میں بھارت کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دوسرے ممالک بھارت کی خود مختاری اور اس کی علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے۔ ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ حکومت کا لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے بھارتی فوجیوں کو ہٹانے کا کوئی منصوبہ ہے یا پھر کشیدگی میں کچھ کمی آئی ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے بھارت اور چین نے سفارتی اور عسکری دونوں ذرائع سے بات چیت کو جاری رکھا ہوا ہے۔ واضح رہے کہ بھارت اور چین کے سینئر فوجی کمانڈروں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ آخری دور میں شروع ہو چکا